Zdravo svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci. Danas se kod mene u kuhinji svašta kuha, imam već spremljene ružice što se tiče deserta, što se tiče ručka. Tu mi je krompir, njega ću onako za prilog iskoristiti, vidjet ću već kako ću biti raspoložena kasnije nakon što završim ovaj današnji recept. A to su pileći prstići, chicken fingers poznati, tako se zovu. Mi ćemo ih pripremiti onako kako je nama najlakše i najbrže i najjednostavnije od sastojaka kako je svi imate u kući. Naravno morate kupiti svježu piletinu. Ovdje imam jaja, brašno. Što se tiče začina, suhi začin, crvena paprika, so, biber, bijeli luk obavezno. Evo ovdje imam čili, vidite. Njega ću ostaviti i dodati u ovo brašno tek nekada kasnije kada ispohujem, pa hajde da kažem evo ove 2/3 mesa, a ovu 1/3 otprilike, tada ću dodati čili i to ću odvojiti da se ne pomiješa sa ostatkom piletine jer ne vole svi ljuto. Dakle, ovdje imamo brašno, u brašno ćemo odmah dodati suhi začin, ovako jednu kaščicu crvene paprike, obavezno bijeli luk, znači takav ukus divan da ovoj piletini da je to čudo. Eto vidjet ćete. Onako otprilike, pola jedne najmanje kaščice što imate u kući, samo malo soli i biber. To ćete sada sve dobro da izmiješate. Opranu i očišćenu piletinu ćete narezati baš ovako kao prutići. Evo vidite, znači ne dužinom nego širinom. Sad zavisi koliki su vam prstići, deblji ili tanji, to sad vi ocijenite. Malo samo posolite piletinu, ne previše. Zašto? Zato što nam već u brašnu ima sasvim dovoljno soli. Jaja ćete također malo posoliti. I sve je spremno. Sad ovo ćemo ostaviti nazad. Piletinu dodajemo u ovo brašno. Mnogo je jednostavnije nego ovako mali, sitni. Pogledajte koliko je to komadiće. Sve jedno po jedno valjati u brašno pa u jaja. Ma kakvi bježite. Ovo je mnogo jednostavnije i lakše i vidjet ćete da ćete na kraju dobiti isti, ako ne i bolji rezultat. Evo ovako, piletina je spremna. Sada, mene umalo ne ugasi krompir. Sada treba da upalimo hepek. Ulje. Znači bilo bi dobro da vam je ova tava malo uža, a dublja. Tako da ćete dobiti na dubini ulja. Ne morate znači trošiti previše ulja, jer što je veća tava da dobijete dublje ulje, treba vam duplo više ulja. Dakle, manja tava pa dobijete malo više ulja. Evo ja ću pržiti u ovoj, treba ulje da bude dobro zagrijano, a mi ćemo u međuvremenu da umutimo malo posoljena jaja. Evo ga, vrelo je. Moramo malo smanjiti temperaturu da nam ne bi sad to sve kad poredamo odmah izgorilo. Ja sam se slomila, preturila čitavu laticu tražujući prste. Kaže snimatelj, pa prsti su ti gospođo na ruci. Rekao nisu, imam ja još 2 prsta. Tako nekako najlakše to zovniti prsti. Evo ovako, idemo mi na vrelo ulje. Znači ovo je već u brašnu, samo u jaja i na vrelo ulje. I vrlo se kratko peče, znači nemojte sad isušivati da se to peče 10 minuta, nema potrebe. Otprilike 1 tura pa nekih 3-4 minute maksimalno. Dok poredate prvu turu, već je vrijeme da prevrćete ove prve koje ste stavili. Vidite kako je dobilo zlatnu boju. Ovo je već druga tura. Evo prva tura je gotova da vam pokažem. Druga tura se peče i dakle u ovu treću turu je ostalo da dodam ovaj čili. Tako da ćemo njega odvojiti skroz drugi tanjir. Da se ne bi ko iznenadio i ostao gladan. I evo ga, moj ručak je gotov. Ja sam prezadovoljna. Ipak sam ostavila na isti tanjir
i ovu bez čilija i ovaj dio sa čilijem. Malo sam evo odvojila, vidite kako je ovo malo crvenije. Ovdje imam krompir koji sam rekla na početku još malo sam ga skuhala i onda prepržila. I ovdje imam hladni bijeli sos koji odlično ide uz piletinu i krompir. Recept imate na mom YouTube kanalu, baš se tako i zove, bijeli hladni sos ili hladni bijeli sos, tačno ne bih sad znala raspored riječi, nije ni bitno. Bitno je da ga nađete, da probate, fantastičan je. Eto, nadam se da vam je ovo dobra ideja za jedan ručak kvalitetan. Ako vam se dopada, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!